Hello guys, what's up? Alright, okay, I'm Imam Yudi Prasetyo. Okay, I'm teaching in Sekolah Dolan, okay, homeschooling Malang. Okay, today I would like to give presentations about narrative text. Okay, uh, especially in junior high school, in the 10th, 11th, and 12th grade, they are learn about narrative text. Okay, so we will have more example. Stay tuned after this one. Alright. Okay, narrative text. So, what is narrative text? What kind of narrative text? What is the function of narrative text? We will explain it later. Okay, di kelas 10, 11, 12 biasanya terdapat suatu pembahasan tentang narrative text. Sedikit akan kita ulas apa sih narrative text itu, definisi, tujuannya, contoh-contohnya, jenis-jenisnya, ciri-ciri teksnya. Kita akan lihat beberapa poin yang akan kita jelaskan setelah ini. Alright, so this is the definition of narrative text. Narrative text is a story with complication or problematic events and tries to find the resolution to solve the problem. Dari pengertian tersebut kita bisa lihat, it's a complication. That's the main of narrative text. Di dalamnya pasti ada complication. Or problematic events, sama saja, problem events. And tries to find the resolutions, diikuti oleh resolution dari event tersebut. Alright, dan bagaimana solve the problems, ya, resolusi atau pemecahan dari problematic events yang ada dalam cerita tersebut. Alright, here we are. The purpose of narrative text. First one is about text that is to amuse or entertain the reader with a story. Tujuannya jelas, untuk memberikan sebuah gambaran, sebuah hiburan kepada pembaca atau penikmat cerita terkait dengan apa yang ada dalam cerita tersebut. That's the purpose, tujuannya ya. Kita menanjak ke generic structures. Generic structures adalah sesuatu yang melekat pada narrative text, yang harus ada dalam narrative text sehingga teks tersebut disebut dengan teks naratif. Yang pertama is about orientation. Set the scene, where and when the story happen, introduce the participant of the story, who and what is involved in the story. Jadi permulaannya once upon a time, 1000 years ago, in a small village, for example. Jadi setting tempat, karakter, permulaan awal karakter yang dijelaskan dalam orientation nanti dijelaskan where, what, when. Nah, dijelaskan dalam orientation ini. Biasanya sering itu disebut once upon a time. Nah, itu adalah ciri-ciri klasik ya dalam teks tersebut. Next, the second one is about complication. So, what is complication? Complication, it is about tells the beginning of the problems which leads the crisis or climax of the main participants. Maksudnya adalah sesuatu masalah yang timbul dalam cerita tersebut. Complication tidak hanya satu, biasanya ada beberapa complications diikuti oleh beberapa resolution atau pemecahan masalahnya nanti. Nah, ada big complication, juga ada big resolution. Jadi ada peaknya ya, jadi ada masalah yang sangat tajam sekali sehingga dibutuhkan solusi yang sangat baik sekali dalam masalah tersebut. The next about resolution. Resolution adalah kebalikan dari complication tadi. Kalau complication sebuah masalah, resolution adalah pemecahan masalah dari sebuah cerita tersebut. Tentunya kita bisa pahami ketika kita sudah ada dalam sebuah cerita tersebut, kita sudah menelaah, kita sudah membaca. We will get what is the resolution of the story. The last one is about reorientation or coda, or we call it moral value. In bahasa Indonesia kita sebutnya biasanya amanat ya.
pesan moral. Okay, this is closing remark. The story and the optional. It contains a moral lesson advice from the writer. Okay, I would like to discuss about this one. Okay, this one is optional. Tidak ada, tidak hanya muncul, tidak ditampakkan dalam cerita. What? Kenapa? Okay, karena kita akan memeras what is the main point, what's the moral lesson, what is the advice from the writer to the reader. Okay, bagaimana kita bisa memeras apa sih yang diinginkan si penulis tersebut for the story. Alright, here we go. Okay. Okay, this is interesting to make characteristics in the story. Karakteristik, the main karakteristik ya. Tentunya karakteristik banyak ya, ada supporting dan sebagainya. But okay, the main characteristic just only two, antagonist and protagonist. Okay, dua-duanya mempunyai peran penting dalam narrative text tersebut. Antagonist, a person who is opposed to struggle against in the story. Tokoh jahat ya biasanya, atau tokoh yang menimbulkan konflik. Okay. Protagonist, okay, the opposite. Okay, the leading of the characters of the major characters in a drama. Okay, jadi ada protagonis, ada protagonis lawannya. Okay, mereka saling beradu acting atau saling berkaitan satu sama lain dalam cerita. Okay, type of narrative text. Okay, commonly is about a fairy tale. A fairy tale is a story often intended children that feature fanciful and wondrous characters such as elves, goblin, wizard, and even but not necessarily fairies. Okay, fairy tale adalah sebuah cerita yang menggambarkan seseorang atau peri-peri, goblin, kurcaci, penyihir, sesuatu yang menimbulkan magic di situ dalam sebuah cerita. Okay, we can find out this one like Peter Pan, Cinderella, Sleeping Beauty, and like kalau di film itu diangkat Lord of the Ring ya. Okay, Beauty and the Beast. Okay, that's the examples of fairy tale story yang diangkat dari narrative text genre menjadi sebuah film. Okay. The second one is about fable. It's a literary genre such as functional story in the purpose of verse that features animal inanimate objects. Okay, fable dalam cerita Indonesia banyak sekali ya. Okay, dongeng-dongeng yang pernah kita dengar. Okay, Little Red Riding Hood, fable comics, the rain, the competition ya, turtle and a snail. Okay, kompetisi antara lomba lari si kura-kura sama si siput. That's the kinds of examples of fable. Jadi mereka beradu acting atau melakukan sesuatu selayaknya manusia. Mereka berbicara, mereka berjalan, mereka makan dan sebagainya. That's the fable. Okay. Next about myth, a traditional story, especially one concerning the early history of people or explaining some natural or social phenomenon, and typically involve supernatural being or events. Okay, myth atau mitologi. Nah, mitologi ini sangat erat kaitannya dengan dunia-dunia per-Yunani. Oke, mitologi Yunani atau mitologi yang mana? Oke. Nah, seperti referensi yang pernah saya baca, oke, di Yunani tersebut mereka mempercayai cerita-cerita like Hercules, Hera, Thor, okay, and the other symbolic of their gods, okay, yang mana mereka menceritakan dewa-dewa mereka menjadi sebuah cerita. Okay, ada yang dewa yang berkarakter baik, ada dewa yang berkarakter jahat dan sebagainya. Okay, next about legend and folktale. Okay, dua ini kenapa saya masukkan dalam sebuah slide? Okay, mereka mempunyai karakteristik yang hampir sama. Oke, kita bedah satu-satu. Oke, the legend is about traditional story, sometimes popularly regard historical. Oke, cerita yang tradisional diangkat dari sebuah cerita rakyat, sebuah dongeng rakyat dan sebagainya. Dan dia biasanya menimbulkan sebuah
historical place, menjadi sebuah tempat, menjadi sebuah nama tempat, desa, dan lain sebagainya. The folktale, a story originating in popular culture, typically passed on by word of mouth. Kalau folktale, ceritanya hanya berkisar pada mulut ke mulut. Kalau yang legend, dia bisa membuat sebuah apa yang kita sebut kebudayaan, seperti nama daerah, for example like Cuban Rondo, ya kan? That's the legend, ya, legenda Tangkuban Perahu, Danau Toba. But folktale, cerita rakyat, itu lebih spesifiknya lebih kecil. Mereka tidak mempunyai sebuah nama dalam sebuah tempat seperti itu, tapi ceritanya mulut ke mulut. Tangkuban, like Joko Tarub, is kind of folktale, ya. Next, there are so many review, of narrative story. Ada science fiction, romance, horror, history, slice of life, and personal experience. Tentunya masih banyak lagi, cuma beberapa ini kita ambil sebagai referensi pengetahuan kita. Semua bisa dijadikan naratif, tetapi harus mengandung unsur yang tadi. Ada orientation, complication, resolution. Nah, ketika 3 poin tadi sudah menjadi satu dalam cerita tersebut, itu adalah cerita yang layak dijadikan sebuah cerita narasi, narrative text. Every story in you, it has got come out. About William Faulkner. Kita coba latihan ke sebuah soal, bukan soal sih, cerita The Snaky Rabbit. Silakan diperhatikan dulu. I want you to decide where is orientation, what is complication, and what is the resolution, and what is the moral value of the story. Pretty easy, right? That's nice. Where's mana sih kira-kira nih orientation? Udah jelas ya? Alright. Untuk mempermudah, kita lihat di sini. The green one is about orientation, ya. Sudah jelas latarnya di mana, dijelaskan the main characters-nya siapa, karakteristiknya bisa kita lihat, where is protagonist, where is antagonist. The red one is about complication, ya. Konfliknya di sini the tiger want to eat the rabbit as his soup, ya. Resolution-nya, the rabbit had an idea, jadi punya ide untuk ngerjain si macan ini, the tiger ini. Jadi antara cerita satu sama cerita satunya atau selanjutnya, dia mempunyai suatu kaitan yang erat. The purple one is about the coda or moral value. Akhir dari cerita tersebut apa? Orientation. That's all my presentation or my explanation about narrative text. I hope you are understand. If it is you have a question, just ask to me in the comment below, and don't forget to learn English with happy. Thank you very much. See you next time. Bye bye.